yaubenza masiwa simbane kongoza vavu rikane mahaba yaubenza masiwa yetu rijwambane masiwa komo ruyomane maore nzuani malingaja rijwambane itarehi wiyo ya vavu isilagwantini isione samba masiwa ya Komoro lugha moja dini moja utamaduni moja wasi wa mvua moja manantini wa Komoro wavavo wonti elfardu bembana wa hakadha Seleman mfikiri ama mwana maafidhu mduwele wa ukahakika usiku wa maneno ya Komoro ipepe yao harume mabangwe mahu ya dunia alama ya utosheha bana rinjari mwazentabo uzoka ya masuala wanru wenjingwa duzisa ho harmweshe wanza shinu bal waridunga uhenzi za television makati yanu ukaya mabadiliko yafanyishiha mabadiliko bokao dungu jojinika hau masuala menjimdo juzise ukanga mabadiliko yafanyishiha yahe mazingara magoli ramba magardende bibokao lewo yinu usiwoneka waida ikaya Aliamada leulio yede kukawa mwando lewo yinu kinyume na Amir Abdu hatsauza Ben Bwana yake do wa mwando and yake titular halu hashimanga yatendeye Aliamada eba homva unu rahare jakari njia harmona jana wao ujonika wa Komoro waridunga wenza za television fikira ndini hau valu Aliamada na Ben Bwana ekaru hanzari jimlis Aliamada hakaza Ben Bwana omhono woda haju alama ya ukaha mafiki ekale lo wa magoli ngwa waili yoti taradudi amfikiri ama wananyasi waresaji wahisa wajipanga hamusnad la dele kuria de la kore wabara kuria lisalifanyishia marenga mapicha wahisa warenge mapicha zentabu honsi hale abo ngajonja nziani heze shartu iza mkonti amanda unu wala makapitani wabalia ze bendera unika wala waresaji na John wanika wala waresaji ye mihono alama ya maste ngarionao coach wa ekipo ya Malawi ikao hadunga na waja une maajwe wahe yani ni masaruma ya wahe wakuru miaze silaha za uhanza wa gombe ya neno mchindo lelo kabati taradu jeli ya ukawa na wahe Komoro watanganya emagora ngwa aminiu ya uka osi kwa lelo ngovu liao manama zaila ikao waswili banu Amir Abdu nana waja uye masaruma wahe wasawa jipanga duwele ukamir Abdu ye matozi ngamshindao manama zaila alama ya uka baba ngaboza nyume zelahi amjumuzisa ala nyumeni ukaya dilo wilo ukaya mbaza juu Ober Rashid banama hafidhum haju yekaya yemayasi entraîneur Amir Abdu hasa mnungu hisabu kaya kikomori mnungu hambe matozi ya njia hozi kumbini loka yangu elewa ya ukaya ngarinjia harumai machi ya bili ne ya mwiso harumai qualification na yo wa Komoro wamika bahati nyinji wakahelewa ya ukaya lazima rikaye mongoni mwa wanajoka kwenda harumai shiensi ya Yaounde yani harumai ya Cameroon harumai mji waizi wa Yaounde yabolewe inu wanunga jifikiri yao wanunga juzi sao yeba hiyo ngelinda hindini yeba Amir Abdu hasa mnungu hisabu kaya kikomori mnungu hambe matozi ya njia hozi kumbini loka yangu elewa ya ukaya ngarinjia harumai machi ya bili ne ya mwiso harumai qualification na yo wa Komoro wamika bahati nyinji wakahelewa ya ukaya lazima rikaye mongoni mwa wanajoka kwenda harumai shiensi ya Yaounde yani harumai ya Cameroon harumai mji waizi wa Yaounde yabolewe inu wanunga jifikiri yao wanunga juzi sao yeba hiyo ngelinda hindini yeba ya entraîneur wa Komoro lewe inu eka hundu shinzi ngeda bahati ya prolonger ye manda ya hahe hosoni mwa ye federation ikaunga hisao zentuzamu iso zinu harumo mwezi wa November yeba ye Komoro wachoka hura mpira usa unjanziani maana ma Ober Rashid usa unjanziani ukaulindiwa wakati nonu ye Juzurul Kamar yani le salakant gep wao henda harma le bavu la jua lo hutwa yani harma le bavu la hera 2 ya gazija ikaondi abo halani makazi hao yakaya ompira usa unikiwa woi saida hasiswaboti haruma garjo hamba sekondi 25 Bakari Said hasisi wabonti
Bakari Saidi wa hesala kan eba inu penalty au kejawa hii njia mwanama Hafidhu mwanama Ober Rashid ndio karibu na surface de reparation amma ngarjo hamba santimu no njia harma emna shamba santimu ha njia harma emna shamba wa Swizni taratibu za ukayo wakati nonu El Fardu dena ye mananya El Fardu dena Kasimu Ndauhoma waihimilia huja wakati nonu nudu wakati abidi wala uze goli amfikiri ama dakika nzima baba Sainu Nerlindao yeba Swazni ikaone Garden Derby kutoka ushinda ya renge ngarihisiu kabisa weinga ronao ya ukaya hahimi baina ya hahe na Shamed Ben Fardu na Shamed Ben Fardu aisi El Fardu dakika nzima na sekondi mongo miraru na ndaru madama Ober Rashid ho wasta wa Bakari Said hasisiwa halazangwe bosho arma karibu na surface de reparation yesala kati ya Amir Abdu wasawari hodi simambia nindro ya ukaya inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun bas isofanya dakika nzima na sekondi mongo bilaru na ndaru yekomor yisairi holo mpira unjanziani wakati unu nguona wei Alfred emayasi Amir Abdu hajuha mwanama Ober Rashid leo inu hawa mavazi ngena mavazi ya bile badala ya mavazi meu kawaida kikawaida ya hahe sawa na Arver wa ekipi ya Cameroon kao harama Afrika wa wazi wao waili mongoni mwema tronori ka wova ya mavazi meu kabisa harama mahaminji wakati unu halat nge ibidi abaha ya Komori warudi watie wavumwe au ibidi wafanye namnaje maana walama Ober Rashid ye wajibu ndokaya ye Komor lazimu wapuse watahe goli la bili ele bakela mandolinu hamane za statistique zafanyiwa ndo wanya siwa he televizio he radio ya taifa ya Faransa onisa ya ukaya ngoni kota maya ya ukaharma dakika ikaya watina ya Cameroon ne Maroc dakika 10 huja dakika mfukare ye Cameroon au nambe ekipa Malawi somahani yijokiri watinu wa goli la haraka amma kwa jaka ujua ya ukaya weirambao Selemani karaka ukaya harma yeshiwanza wakati nonu na Shakir Al-Hadhir hata hema nyanya Said hata hema nyanya Bakari Said amma mpira wele na ulawa tush ikaongerelwao tush ikao gerelwao ni nambari 2 ola Stan haretush habu hao wakati nonu urengwa ni Bashiru haunika Karib Said Kasim Bakar Said haunika ibaya Adil Asana Adil hata hemananya amma kajashinda uparisa Yusuf Mshangama haunika emananya Adil hausisi urejeziwa nele difanya shaba la ekipu ya Malawi urejeziwa halatu ikao ifanyiliwa wei Shukepo nambari 14 suala mtozisa zelahi ukaya mndu wisukaya makati ya mwisaurambe machi ya Komor Maroc mraisi o mlao wa Najim Abdou kao mongoni mweze milieu défensif za heso la kante lewo inu kujihundu armwese la kante angujihundu armwese ntabwezinu ebe inu tena ketu puse El Fardu no ananya washinde wa manama Hafidhu nguono wakati mbaba hanu ikao kapteni nge lewo inu hantiza Kasimu yeye gupuse hahenda ya umbise ye milieu wakati nono mpira ngoro lao tushi ni Mdauhoma Kasim unika El Fardu amma El Fardu kajawa hii ya uparisa utolo akombora ni Peter amma tush hafaida ya Heflams tushika ongere lao ni nambari 12 wayi Sambani haunika ye mwananya Shesta haurejeza ye mwananya Peter hata Captain John hata Stan wakati nonu urejezi wa John haureme Komora amma Kasimu Gehadhir difai la shaba ola haunika emananya Garden de Biben bwana
gardien de but Ben Bwana haunika Kasim urejeza Ben Bwana urdire Makombora urejezi wa dele define yani samahani de milieu defensif ya equipe ya Malawi mpira ngona nambari shenda wala garjo hamba mbula hata ha Mwananya Peter habo ni Shamed hado taha Yusuf asiswabonti Yusuf asiswabonti Yusuf wahe yesalakante hende na usiswabonti goli nzima kwa hata faida ya ekipi ya Salakante dakika nzima na sekondi mogobera nanraru El Fardu wahe ya Salakante ikaongu tabuho haruma Etoile de Belgrade haruma wolimengu garjuwa ya kamongoni maze ekipi zilio haruma ya Champions League de Etoile de Belgrade wakati nonu mpira urengwa hator kabisa urema Komora urejeziwa tush faida ya Salakante tushika ongerelwa onimba homa Jessica yarmwa ye couloir droite bakao de Parisa usifumshangama de sibu hawe makati ya ndo homa darejezi wao tush faida ya ekipo ya Flams tushika ongerelwa ni nambari 12 Volanga Jamba Sambani amma Kasim Abdallah Kajakiri Kasim Abdallah mpira urelwa de tush ngerelwa ni Sambani haretush mdahoma urejeza haunika Shamed haunika Kasim arejeza Captain Najim hata he Mwanyanya Bakari Said amatush faida ya hii ekipo ya Komor mwana zaila hii Yusufu Mshangama mongoni mwa maduhazi zindeze de makondoho ndo wa heye Salakante amfikiri ama machi ya mwando haifanya tarehe 14 ya Desemba mahuzuzi 6 baina ya Komor na Yemen ikawe Komor ishindi Yemen na magoli maili hakabo ngoni mwa madoyendaji kao hakayande na Ibrahim Bashiru hatauza honrudu hazi abulie wanazijana mwango nyumeni ngoni mwa rikao wabuo mwango wahiye Salakante wanruwa hisi kabisa ya ukayaye Komor ngiona wanazijana wafukua kabisa harma wa ulimengu wakati nunu mpira nikiwa ni Adil haunika Shakir Fuad Bashiru haunika Mohamed Mshangama ama Yusuf Mshangama samahani hende na hulata Yusuf Mshangama haruhayate ringa ama kajalilia na karare baina ya hahe na mdoho mpira ngorelwao ni Sambani haurega ni Alfred hata haye Mwananya Shesta halat ngeta hao mwanama zailai yedifai wasilejeze lebake alinu haukamdu haele waukao wakati ile goli la mwando la njaruma dakika nzima na sekondi wala wanachama wa Malawi warudi wajila mwamba ukana na lamwe Levison manama Oberashid tarehe match ale watilwa goli harbaze dakika mongo miraro hakufra ikao yondiye Komori yatini wale goli la halo wakati na nambari 20 wakati hiyo ndiye aliti yale golilo Levison haireme Ben Bwana haurenge haumakinifu pole Ben Bwana ikao imachi ya mwando ya ira wanroka uhisi kabisa baina ya Komor ne Ghana harmwisho za shampira sha mataifa wondo sekika haini ya katabirini halamha haelewa ya ukaya Komor ngiona wanazijana waiwaniliao wakati unono mpira ngona Bashiru urejeza Captain Najim hata Bakari Said urejeza Bashiru hautaha hule kabisa hautaha mdahoma hator kabisa amma wala warmaze tabuhu Usufu Mshangama hala warmaze tabuhu ama Mwananyasi akaanza mpira hailewa ukakeja kaubidia ka El Fardu hailewa kaya mimi nsiharmaze tabuhu siro haorje yajibu nugulie ama yakaya haka hafanya movement baiki akahubulia hafanya movement ikawajibu ya hakimu mbebe ya ujusa okatolono Peter hatsahaye Mwananya wala garjo bastani Stan utaha maurejezi wale define Yusufu Mshangama kaja wahia bira
urdi urejeziwa nguona woyi Stan haunike Captain John haunike manyanya wola garjo hamba Peter amma tush ha faida yahe yesalakant tush ikaongere lwao ni woyi garjo hamba Bakari haire tush haunike mwananya wakati nunu Kasim hautoa kabisa hautahe manyanya amma Shakir hardi haukazia ngwendao amma zinu mongoni mwanama Oberashidi zakautsongeza bose Amir Abdu yakane mbausi umbabititi hosoni mahombe haye match armesho nza chapira shamurondo kayeshi wanza shamuroni nuandurulo na wo henda mbio na bweshi wanza ngisho shititi ketsushira system de jeu abaka oblige haka ikawajibu ya bwesho shanyumeni ya system de jeu ikawo ompira kona urambio yani mdungwele waka hakika sibuzi ukawondwa El Fardou onru ikaongwa gabili ule goli la Switni mdungwele waka kwa sina ila haiba ya tumba mpaka nezembio za stahiki au kabati banzanza la usababisha wangu wa Sakari Henry sha mdungwele waka wa amini leo Shamed hata haimwananya wakati El Fardou habo hao unikiwa woyishe Shesta warinde ama keja hundi hana rawahu ya Hakim hakontre urduni kiwa nambari 12 ulangar johamba Sambara unika Shesta haurejeza ye mwananya wola Levison urningo si harmo si phase de réparation wampira ulawa 22 hanfaida yahe ekipe ya Salakant 22 hafaida ya ekipe ya Salakant ikao ya entraîneur wa ekipe ya Malawi Hayad mpira ngona yemdomdo hasi wa Shiwanza Kasim haurejeza ye mzee wei Bashiru hataha Al-Hader urejeziwa urema kombora kabisa urdunikiwa Kasim habadam heye Bakar Tsoudlohima hata hali hamma Bashiru wala Shamed samahani hataringa Kasim mdauhoma nguro yetush Kasim mdauhoma nguro tush hautaha mwenye El Fardou ikao wakati nunu hasangu waziziwa zaidi ya magoli mane harma amma harma zema chinda ruzino amma harma itare hasangu abole linu goli la 11 kaya kalijantra wa yonti pia harma Yesalakant wakati nunu hata pakana basainu mwanama Oberashid dotoka Yesalakant irdi isi Simbabi Sufu Mshangama hautaha Said Kajabira halat Said huyabo hawo mpira shaka jatohima haifanya recuperation itongeza hafanya halatu mwanama Zailani El Fardou ngarjo wahuzone sando kalingoli la 11 shaleza ukabaina heko morne Botswana yetare mengo 24 ya marso mazuzi na 16 El Fardou ede atia le goli la ho shinzi la heko hosoni mwa Botswana yabori wakatunu wa Komor wamlewe kabisa asibabu samahani rangu wakati ya rejei kabati majito ya hejeruwe ikao weimongoni mwa wanaziwana wahe yezisiwa za Komor rashesiwa shamaore shimtongeza hailewa ya ukaya ye Komor zaidi ya masiwa mane liyapanga haruma wapira wakatunu ngona Adil Asana haunika Yusufu Mshangama haunika Said hautaha mwenye Shakir Al-Hader Shakir Adil wakatunu urejezwa Kasim hataha Shamed hautaha mwananya Habiri amma Stani Kajakiri urejeziwa Kasim haulika Shamed tush
wangalizi wanzani wa heye wa RTC dakika 15 na sekondi mongo miraro na mfukare goli zima kwa hata hafaida ya heye Salakant goli kao litilwa haruma dakika nzima na sekondi mongo miraro na raru goli kao litilwa ni way El Fardu ndi atia le goli wakati nunu Adil ikao inu le machi ya raru ya hahe rangu wakati ya parwa ni Amir Abdou ama inu afikiri ndio ya tendezi wao ya le titulaire ndio ya le titulaire ndio ya raru ama ndio ya lisao titulaire wakati nunu isa ompira upulwa unikiwa Captain John hata haimana Alfred hata woyi ngarjo hamba woyi Simkoda nambari 11 urdi urejeziwa wakati nunu hisi kabisa yoka ya Amir entraîneur wa hisi kipasa la kati ngepose au yani ngemakini baina hahe nestafu ya hahe wanugwa hisi kabisa wakati nunu mpira ngona Shesta ikao inude nkungwe Shesta haunika Simkoda hautaha yemananya nambari shenda ama urejeziwa nile difanyi la ekipu ya Salakant urengwa haulutufu ama wakati nunu mnungono manama Oberashid ya ukayango makini baike kwa tupuse raguwati ya le goli mnungu hisi kabisa ya ukaya kabla nzari fanyi utanzi wa kiutangazaji wa hizi possession de balle ekipu ya Malawi ngeijao haku wakati ze dakika 5 za mwisho zinu posoni mwale goli la Benbwana baike hata mpaka daba sainu Benbwana kajaoni siwa mpira wa ulazimu mtambishe ujambabo ngondo wa Febi wakati nunu anize milio izo sanga Espanyol hazi wakati nunu mpira ngona woyinga njoma Peter hataha yemananya Peter hardi haunika wala Shesta haunika Captain John haunika Stan haurejeza woyi Simkoda hardi haurejeza woyi Stan urejezi wa John hataha yemananya woyi Peter hausisi Buhari haunikwa ni nambari 14 ula shikepo urdi urejeziwa rema kongora ama ula wa 22 zabari indi ye Malawi lelo banda le goli nzima lalabira uonesando kadakika 5 za mwisho zinu Malawi wasahunzi ya wabire wahanda hanyao na urejei na ukurubisha ebanu ngonzo watowe ye Salakanti hodingoni hunu ili wabire hauje mana mdu wela wakango na taratibu wazirumi yao manama Oberashid kaudanza wangalie heli Sikoda na Shesta wabirao ngwa eze indeza hao zombili ngasi paseu yabo ye system de jeu irumi yao kwa turumia mpira wa haju ngwa rao bonti no bira bonti ye kipia Salakanti o baike ngwa surnombro yani ngwa wenji hodingoni ngwa wabalikalilia o shaheni wakati kwa jofanywa fopa manama Oberashid ngamono hama ijokiri ye le difailinu lifoteshewa goli yabon fikiri hama wanzani wa sauti ya Komoro RTC manama Hafidhu manama Zailani umshindo kauti mwangu au kayamdungono hama wanu Malawi ngwa haupole na ma supporter wa jau wajibi wa wakati le goli la njia shamdungono hama raha kwa janika ila haiba ya stahiki na ibidi wake daima midrari haukabanu ye supporter yani ye mshangirizi wa mtezaji wa kume na waili manama Oberashid uneshelezia sababu mongoni mwazirungu ikao ngazitambishao kabisa ya ekipu ya hatu yani ya Salakanti dokaya ya masupporteri ya Komori ngwarao mpira wa hao raharo jaka wandisiwa rikau fikiri hatu kabisa ogolini ha Benbwana ama le define ngilo makin le define Shamed haunike mananya woyi Yusuf haulutufu El Fardu ipande shazinzanu ngashenda una upepe ya wakati nunu Shireme wa Captain John hanuma dakika 20 hasa halalishiwa na hama hajua hizo yafanya haelewa hizo yafanya mana sababu manama Oberashid huono heli El Fardu akaubira yapo bakabakisha un contre un ikaibakisha mriaone competence yani de ankli ne bisora ya ataka jamado ikao ngufukuo harma olimengo wakati nunu vala alamda jujuzi samana vala isabiro msitiri
yabo kabajaka difanye tena totsi John capitaine afanya udu hazima na ile manani ko bransarila o mahalanika o wakatunu unu o manama Oberashid manama hafidhu heli yafanya ikawajibu nabo ama gumbulio ye passage na balaye hakaujoka kabanda zao yenko hahumlinda wakatunu Shamed Shaweker Rema Kobora ay ompira ula wa 22 Rema Kobora mrahisi kabisa ya ukaya leo inu wanazoni wa Amir Abdu ngwaele wao ya ukaya ndio wajibu renjie harmaye troisième position ritawe harmawe linyi ya mwiso na boro hunda ze nukto ndaruzinu yabonga rinjiao harma dernière position wakatulunu mpira urejeziwa nele difanyi wakatulunu urengwa ni wei Sikoda haunika yemananya haunika nambari 15 wei Levison haunika Peter haurewe komo urango turejezi wao ama urengwa ni nambari shenda wola ngarjo hamba mbula haurewe balareo Ben bwana mweze mongoni mwa halugha ya kimanga manama Oberashid mongoni mwa ze point fort za Ben bwana les balarien ikao ritiniwa magoli maili n'ekipu ya Togo hasibabu les balarien zinu Hossenima Ali Amada hasibabu hokaya dotsoroha ndele goli tena rakautini wa ekipu ya Cameroon harumweshi wanza shampira shama taifa dotokaya ya yeuhe ya tsahe mpira unu baike ze blessure kezjaka humruhusu yafanyeza sorti zinu sha mongoni masema kinifu ulona wa Komor do muhimo wa Ben bwana hasibabu ngoma kini nomroho hai kao yeujua ukaya rangu hawani ya Komor harma baina hahe ne Ghana ikao le Brésil de l'Afrique de lidongo wonisiwa wakati nono mpira urejei unikiwa nambari 15 wola ngarjo hamba Levison ama utahwa halat yafanyiliwa shikopo dakika 20 na sekondi 2 wakati nono sekondi 4 zisa zikubu goli zima kwa hata hafaida yahe ye salakanti ya Komor ikao goli la tilo harma dakika nzima na sekondi 13 ni El Fardu wahe salakanti urona makazi harma ya ekipe ya Etoile de Belgrade ikao mongoni mwaze janibu kuzi liyo harma Champions League harma ya pulu ya hahe na Liverpool ya pulu yote na ibali ya Paris Saint-Germain ibali ya na Naples ihondi ho ikao ngusapo mpira wo siswao ngofukua golini ama mpira wende na ulawa 22 Levison hataha ile teti kabisa ama wenda utawa wakati nunu ye Hakim Buhari Louise Hakizimana hamwambia ka lazima ujue helu la tauzi dakika wakati nunu giwajibu wakati mpira uniki wa Kasim hataha emananya ama tush Eba Faiseleman umpuzo wae ndungu onoka kweli hapuza manama Oberashid nukta mongo shenda nambili haruma jana mrugu hisi kabisa umpuzo wa Faiseleman hasibabu Faiseleman yekaya hanikuwa mpira yohenda Hosoni haraka yotongeze kipa adverse yokaijifanya zemontezi fanyi wao ni Woirabao Sembani na Peter abasibabu ngombisao kabisa na stani ngombisao yelindataka kwa tina mru ikaongu puse heze mbio za hahe amongabo Faiseleman mengwe katiba nusho wa Komoro kwa mweshele yao owinjini hao washele yao namna yeye ya kuamini namna ya ugabili legoli mwanama Zainayi mwanama Hafidhu ndungono hama ye ekipe ya Malawi wawasuliu haku harume surface de réparation yani de Sheibunga la shaye Komoro haki wanama Oberashid uzambe hasibabu yekaya mnungu hisi ukayale difai la Kasim na Najimu leweinu ngalisimbu hao heli walio wakati John haurenge haunika Peter
Peter haunika ye mwananya wala ngarjo hamba simbani haunika shesta amma urejeziwa wakati urengiwa ni nambari 12 wahe salakanto la mdauhoma haureme Komora amma ula watush dakika 25 zisa zikubu za hele bakia la mwando zima kwa hata tush ikaongerelwao ni mdauhoma Kasimu mdauhoma hariye tushi urejeziwa ngona Peter haunikastani dakika wakati nunu urejeziwa tena unikiwa Bel Fardu hasiswa bonti lewe inu mwanama Ober Rashidi harengeye badala ya Faizi Selemani soma hango mdangusiwa haini wakati kainde hazi no mwendo usoni inde hazi kao yakamfenyilia baheye ya bakiar force de réparation ya rehodi wakati uljo huja kwa jadoka ya swadaka wala swalla ya Paris hakaulisisa inde mana opira ngona Kasim amma mdauhoma hautoa hadharuba ko jahundi hana maana tush hafaida ya ye Flames ya ekipu ya Malawi tushikaongerelwao ni wayinga arjohamba simbani haretush urejeziwa nigi urdurema kabisa wakati nunu wayi Shaker la shawer hasiswa bonti wakati nunu ngarjohamba ya ukaya haina mru nguhisi kabisa ya ukaya wanaziwana wa hesa la kanti manama Ober Rashid Siburebo watu wasili ipande shazinzanu shabili ipande shazinzanu Bengwe ye ekipu ya Malawi ye Flames ya Malawi wajua henamnek esala kanti ya kaansi ebanu henam zabari ndi wasuri hiza wajipanga ukawalu attack hau ye milieu ya Komoro wasuri hizi wa ni Flames balungu walindiao ya ukaya ngwa ujunja labili manao warao wafanya foti halatu za tumba mpaka ikaongo jua aruma mpira mandaunu halatu ya tolo ipande jioti halatu tu obanu ha ujibule swala dokaya bala ekerndo angala mbabi aruma ye tiktak uyo waele wa Malawi ele wa Komoro umuhonti mpira wa ure ani techniquement ngwaona ujuzi donc waele wa yoka wendo anza warenti mnaijana ja Shaker na El Fardu wafanye kini habese wawavire nsongweni ndemana bako kwa tuwa rihiza emindu ya hao yafanya hazi wakati nunu mwanama Ober Rashid yo wandungwa jojiuzisa ya ukaya zemachi zilona yesalakant mrungu hisi ya ukaya waka ulemevu musizoni hususan dakika mongo miraru ndio rezao ratini wa harmeshwa nda shampira shalilongwe iho Malawi dakika mongo miraru hakufra ikao ipula ni nambari 20 wa hao yabonga rjamba aliyamada hakai hanse barajina hii imtogeza mkontourne hati yale goli landeka ikende tarehe 10 ya mwezi wa juin mahazuzili na 10 na mfukare yabo mwezi atsumutera wenji wa major ya Komoro wa islamika wa kufunga zetu mwezinu wale mevuka ya shaka jatsongeza ya ukaya kwa wani ya bendera bole wenu lazima waonise ya ukaya garsi sawa yabo hina mru ya hunre ya alama ya hekipasla katopira ngona Kasim Abdalla Kasim hautsaha hule kabisa hautaha hule amma urejezi watush ulati watush ni Peter mdauhoma harietush habeze haurubere haunika yemananya nambari 22 ule Adil kajawahi Bakari Said kajawahi ya urenga amma wakati nunu mpira upulu wa Komora ulawa 22 undo mpira wa mwando ika ulauziwa mpira wa mwando wasibuzi ulauziwa kao ukahule tena au kaitimizi takdira alimentera 30 harumaye mbebe na mndugono hama wongonza walauze waelewendo gardien de but waelewe bembwana ebanu yegoliwo hii namna lona machachari amfikira mama Malawi wanza walauze jeli ukae Komoro waja walauza wonde bahati yao
itongeza wakati unu ya entrepreneur wa Hisala Kante Amir ngu dairisho haku yani nguruma hiyo haku hali yao nao kwa sababu entrepreneur emailo katululo unu wanama Oberrashid ngwai hao Kasim tush faida ya Hisala Kante afikiri ama Kasim ngabonongo ya kaubili ya zirekebesha haraka Mdao horsidi waze manama Oberrashid kwa Kasim Abdalla katina club ya ninge san club ya bukana ujob kasawa na wanuara wo hahe na usiku yeye ngudiso hutajia maudu ya hahe ya jia hunde janibu wa mrenge yende ya rende na usawa ni garzonjo bi wa hatu wakati nunu mdao Kasimu mdao nguro yetush nguro yetush mdao havuriza yetush amma ko jawahi wa parisa urengwa ni wayi nambari 10 shesta aureme komohra hanikao watangazaji malanikao baadhi ya RTS ne yabalu shesta ikabidi afanye waya wasulibala ibidi yapuwe ureke confiance hasibabu wanzani wa mpira wa mdu yani da wanruka wafanya zilongo za sport wa baba heye zone de confiance ya zone de confiance ndo bahandu kama mrajinike au aminifu kaya professionnel do hubalia ya njia ya tatone sawa na El Fardu hauna be sawa na mzee ya kaurema oyi garjo hamba Bashiru mdao Kasimu samahani ya kaurema ya kautongeza le golini nje mpira Urdurengwa wakati nonu uremwa kombora Zailai ufikiri ama wakati nonu hatar kabisa ya wahi ya roha ijiri le fukuo hakuunga liparahani hao harumale goli la nabo la Hekomor zinu erreur ikao haluga kimanganga jamba impardonnable ikawe ka mpira ema defenseur kwa tulile na karare ngondo hata wejibanza wa uhafilifu wa ujinika wa aminifu ladhimu haina mreilewe ukayavanu ladhimu urisifanye hida hasiba mungarisi karibu na surface de reparation iho yenjenjia hafanya mtezo iyo penalty abo lewe hinu kajajojwa kufanya mtezo besende mana walijibanzao tush ngerelwao ni nambari 12 wa Sabani agusongo endea amma hakimu katushida ya mzia udurengwa amma Bashiru hafikiri bala hadungwa kajafenywa lecture lugha kimanga Bashiru Sabani wahe Malawi haretu shudure jezwa di Kasim aurejeza El Fardu hasisiwa olala El Fardu wele wa ukaya katuri hiziwa ya totahundoni katuriziwa ukayabanu El Fardu henamna yanzu ya cheze nge haye che huzonesa ukangwanzo ya sindishio mpira yarudia udunge haukayaye hazi abidi afanyili wayo mdungo kama ipuza yani kaisi yani ikaubidi ya ukayeye ya shamiri haruma mvuli ya sindishio mpira wanzo ya urenge yarudia sindishie yarudia udunge fikiri ama hiyo si hazi iliyo nchashi sufu mshanga maha upuango ta hao hesha itwa urejeziwa wakati nunu mdahoma wa quel mauvais contrôle ikawa ifanyishiha Najim nguwa nilio wakati nunu nguwa liso ya alama ya defenseur halat ikawa ifanyiwa ni Najim ikawa hafukua baina ya hahe wanu zahalatu izijirinda rumana mazailai ngaboye ya mwando ngaboye ya bili ngeinu ya raru wakaunjila na magandoni ngebanu ya halatu ya fufuzilo nayi dotoka yai hakim heli yaona sababu mpira watawa waili yaboye kaya ukauparisa ye atakabo semra jamba kaya haparisiwa ni Najim amba warema na yezungo Najim hakana nchida hanaye hadanguha imtsongeza hakimu hamba ila de ya mwiso ndio yairenga marama Oberrashid wakati nunu mpira go pulao ni nambari 15 wayi ngarjo hamba Levison haure mekombora ben bana
Ben bwana hamba haulutuf amma ya hakimu hende na uvuzia halat gardien de biwa hisala kanti ben bwana haureme komora urejezi manama obenguono mwonsi waili wararu wane waoche na taka mzima na yabodo atinwa amma mruka tujo wakati warejeyu wane ngwaendao wardi warejei yabonga bo hinura ba surcharge habda be surnombre sonima elin d'attaque ya equipe ya Malawi wakati nonu mpira remma komora urejezi wane gardien de bi wala uzao hamusinadi wakati nonu zerongo Kaziti Nyangu uangalizi wanzani wahe ya RTS mpira kwa fuku wao olala urejeziwa tena na define urejeziwa wambia kanga bo hafilifu ikao ngotongezao ekipi ya Salakat Said ikao wei mongoni mo wanazijana kao wakati nunu ndugu hisi kabisa tush mpira urengwa urejezi wa El Fardu amma kajawahia utahomduni El Fardu kajawahia utomduni urdu urengwa asana haunika Shakir Al-Hadhir hata Captain Najim hauta Kasim Abdallah haureme komora hauta El Fardu amma urengwa haulutufu Shamed haureme komora hakika wakati na ula uo Shamed kajafanya kajababata nzianda ila hausekuwa komora haulauza asibabu rangu wakati ratia yegisala kantu watale goli abasainu ndo mpira wakaunza urema bao tena uonisiwa Shamed ngurlu rejeziwa nele define haulutuf Ben bwana hanikiwao du rejeziwa Shakir Al-Hadhir Shakira unika ye mwananya wakati nunu urengwa ne Salakati ndugu hisi kahama waelewa Said ikawa waidi akafanywa ihalatu wala ndiye afanywa ihalatu akautongeza ifele goli urengwa urecuperewa haulutufu ne Salakati tush dakika mongo miraru na 8 na sekondi 15 zisazi kubu goli zima ko hata faida ya Salakanti ya Komor goli kaoli tilwa ni woi ngarjo hamba El Fardu harma dakika nzima na sekondi mama na mazaina yenzi ya ubira do kai Salakanti wake makini ilile baki ala mwando linu lihise he kawaida ngewaje waremeze silaha neze darubini le baki ala bini au kamnugo no kai possession de balle ya ekipe ya Malawi waonio hamfubato washangazao na unjia haruma lebunga la lahe Komor ya boibidi Amirdina Abdu ya twali namna nyundwaji haukamdu wolokaya ataki ya Komor ketina ila la joto la lazimu la joto ikao lo ulindiwa la joto ikao lo henda na ulindiwa wakati nunu Shamed habanziwa mpira ikao yazifanya mroha ono hamahalata ila halugha ya Kiingereza ile kalma la fair play sababu haonobo ya jao hakusudi ya mbanze halata na boye sport dongayo ya mwando ya mbinga yo wanzani itongeza wanruwa hisi ukaya wanruwa zejani bune mabara ne miji ne zenti wakurbishiane haujulana haheri shati lokaya mria leti hauna be mria lati ye fair play yani do wanzani hasibabu ushinzi na wailiko oza local malaki Komori ka oloru mila mpira ngona Peter hausisi kabisa hautawa ni wei nambari 10 wei Sabani udurejeziwa wofuku wao kabisa Sabani woi haka Afrika Kusini akauteza Afrika Kusini Sabani haruma le chama la Johannesburg woi mongoni mwa masampanga wa 0 wa ekipi ya Malawi haukaya Sabani ranzi de Malawi ya homa azuzi na 15 wasiri mazuzi na 10 mfukare kaja kaujihunda sha ye maraia wao duwatwenda wa mvabu wa Sabani wamba ngena eshwanza shahe izorjota na bahino kaya ye Salakanti
mrungu hisi kabisa ya ukaya Salakanti harmaze machi za misozinu hotale goli la mwandu hoshiwanzani hahe ngiyo wajibu irende hawajibu aba sainu obonzende ikao ngutambiho hoti ya goli obo prepare inu labale bakia la mwandu shahunu hunu komor Karlo Anzarangale ze machi zare lwa ekipi ya Salakanti ngwatungo hundia dakika mfukare dakika kume na mfukare leo inu dakika nzima yani bwatia dakika mfukare baina ya hao nekipu ya Maroc leo inu wasihi dakika nzima yabo mndugu hisi kaibakisha sekondi hokaya wategoli harma mpira wa mdu wa Komor waonisi wakati nono Belfardu hataha usufu mshangama ama ngabo ulemevu wahenda haraka harma nurabauza wa mwendo haraka mndugu hisi kabisa wa Komori wandisho shemezizia Seleman hoenda haraka hahe nosido kayo walobanu kwa tukingia shando mwendo haraka baada ritia goli harma dakika nzima yabo hiyo ya experience ne akili ne falsafa ya mru entraîneur lazimu ripuse na bonga rona hamangari pusi wao sisi wana Obo Rashid anu warejezi yao badala ukaya Komor ipuse yeye ijaba sainu ipusizi wao mi itongeza beke ben bwana katusimbu hasababu le difai balo kaltula hazina sha izo hata zelura kimangalira bado ze bakteri zote jolemewa mruha haswani pa lui ijo kiri walemewa le difailat wakati nono mpira unikiwa Belfardu hata ya simamia mwana Obo Rashid ibakisha ye vivacité alura ya kimanga ila zesilaha za urumia silaha nezembio Hamad Elwazamba ukamdu wisukaya mnejana woi namba 12 wa Salakanti ze dakika za mwalo ujilia ani ze dakika zinu woi mdogo makasimu ukweli katushinda hukani wakati wa mpira yani kiwao wakati mpira ufoto hao Salakanti kuswan arjamba bal perdu ukamdu kujisubitia mbokaya harumwa kulwara jiunda o yeye mpira kotu baki haku shango bomu hao Salakanti ni wakati yani kiwao yabo mfikiria mambo ukamile kebesho amma habo hao Shamed habo hao Shamed hausatre amma urejeziwa manama hafidhu hahujibu le suala lilo dokaya ritidiwaze ya ukaya ya mnaijana wa Bakari woindi atongeza mdahuma Kasim samahani izokweli katushinda yafanyaze pasi za roisi yeye harma ye le bavialio yani le lifaya hahe ngurejei haku yani za recuperation za ngizo direct haushinda ya wa Paris yonde maana ikawa ile define la Komori ngaliromba husha hasibabu nda yete na husha babini ya lunu ngushindo hende haja wa Shamed haulisa ya ukaya baina ya hahe ni assista yani de hakimu wa mbebe wa mwando ila rambao premier assista havuzi ya 22 yeye hade na ushemeza ukaya ila corner amma waye che hakim do uongozo ya machinu hele kalma lino kaende uladhimu ya hukumu dakika mbili harma ze dakika za kikawaida yani de zamungumine na tsari za hele bakialinu de zabaki ibakisha wakati nunu zinu mongoni mwa ze dakika ikawe Komor woni haku zinde mongoni mwa ze doke aka Belfardu hausisi kabisa urejeziwa gota hao ye garden de bika jawahia uzingarando hakika kajawahia uzingarando ila manama Obo Rashid olande mnashamba wa hahe na olamdu kalilia na karare baina ya hahe na imresaji akawajibu yo ujua hutira chale husoni mwaye majueri shaye jueri yekaji humsukuma Hamad Helila ende banavuzilwa halatu wakati nunu mpira gwendele yao Garden Derby Ben Bwana dakika mongomine nanne zahe inurambao ta réglementaire wakati nunu tush asibabu mdahoma Kasim kajashinda ya uzia ibanu mdahoma demewa hau mdahoma mnuno hamangurejei sibuzi na uhea na usiha kufanyo hazi nyingi mana Obo Rashid wala dhimukaya kushinda yani kompira uhundi hana na taratibu yani uhundi hana maana dakika nzima ba ili abaki nzima temps réglementaire yejezwa dakika nzima ile rambao ta additionnel zintereze dakika za bila Maroko zintereze dakika za Maroko manama Obo Rashid uneshelezizia harma mpango wamba olo talent Afrique ikawa hende siwa ni Canal Plus haini mfumraru
yofanya bo saa 6 za masiu fanya marindio ya mfumne bahi madama Ober Rashid waunisa ze redige za aibu za hele bara la Afrika za redige za aibu za hele bara la Afrika zivumbulwa mbili de redige ya he Comore ne Maroc ne redige ya he Togo ne Algerie izoze dakika kawe Algerie ne Togo dakika shenda ye Comore dakika mfukare na yabo ye Togo kwa jatiniwa ye bahatimbi yakawonisa ya aibu doka ya penalty ya kawada ya El Fardu ompira le bakia la mando lede na ukazakif goli zima kohata Hamadi Bokao rimwambia nukaya hunu makatiano ompira soka zakif harma libakia la mando wezi dakika 45 kuna makatiano fikiri hiyo studio ranguva juu na mrengi antenne ili mwone sembabi muhashirishe wakazi namna Bokao le bakala mwando la hisa ranguda humishwanzanisha moroni benge habika ngamweshi omjio hao mrejei wa huwa nazija na harma hunu mahalani hao vumlia obama nama hafidhu nduguere wakaya wakati hunu watezaji mburu warejeo haruma kana toma ya ngaduka ni furaha yukaya Ben Fardu des meilleurs buteurs wa hese qualification holindia et suku ya mwisu kanga duko tselesne Cameroon ya par mwe classement ikansena mnaino ke wa mwando Maroc ngena nukto 10 wabili Cameroon hanukto 8 e wararu Comore hanukto ndar e wa mwisu Malawi hanukto 4